Tapos ilagay sa ano na lang, no? Ilagay sa ulukan din yung mga yan para hindi na alikabukan. No? Patong dito. Sarap yan, lollipop. Tapos, Wow! Give mommy, give mommy. sa ulukan. Give mommy, lollipop. Very good. Give Justin daw. Thank you. Smile. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Bakit ba nilagay ni Ma'am? Thank you. Thank you. Give daw, give. Thank you. Yay. Oh, am na, am. Sarap. Ayaw, ayaw. Ako. Give daw, Camila. Naku, hinawak na dun sa ano. Lalagkit na yun. Yak! Lagkit, yak! Smile, smile. Smile. Ay, ay. Ay, gigil, gigil. Ay, sus. Oh, gigil nga, gigil. Gigil. Gigil, gigil. Gigil, 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 gigil. Gigil, gigil. Bigay mo. Gigil yun, Oh, gigil gigil yun. nga, gigil. Nantok na yun. Ah. Kuha ka ng ano. Wipes. Gigil, gigil nga. Gigil, gigil. Gigil, gigil. Gigil, gigil nga. Gigil, gigil. Ay, sus. Gigil, gigil daw. Gigil, gigil. Gigil yun, Justin. Ano yan? Gigil, gigil. Ay, sus. Gigil. Ah.